Beautiful, guys. ይሄ ለምን ይሄ አረንጓዴ ሳር ለምን ያዟል? ሰላም ላቭ ኤንድ ፒስ Beautiful people, good evening from Arba Minch, from the beloved city. Now, it's an Eve day for celebrating the finding of the true cross. And now, this holiday is religious and it's registered as one of intangible heritage of the world due to the amazing celebration systems of what these Orthodox Christians do here in Ethiopia. And so it's gonna be a chance to see how people here in Arba Minch, in Gamo, celebrate this holiday called the finding of the true cross. It has its own biblical meaning, reason why these people here, the Orthodox Christians in Ethiopia, celebrate the finding of the true cross. I see here students of what Sunday school are head over into the spot where the bonfire is gonna be takes place. In Addis, I think you have seen how it's celebrated. It's very amazing. Let's see and join the students here. Stay tuned and make sure to do that favor for me, like, subscribe and share and drop your comment what you guys feel about this festival celebration, the finding of the true cross here in Arba Minch in the southern parts of Ethiopia. Let's go. Yeah, this is the Orthodox Christian dressing code, you know, white clothes, every girl dressed like that. You can see how they are disciplined, the line. Yeah, this is why I love this culture, and this is reasonably why it's registered as intangible heritage of what the world is, because of this stylish approach and celebration. You know, you can see males and females are not mixed on this line. The males are on the left side and the girls are here by the right side. It's a song about Saint Mary, the Virgin Mothers of Jesus Christ. And here is a square. Yeah, you know, this city, Arba Minch, actually, to just give you an information, it has two main quarters by name called Secha and Sekala. And now we are on Secha. Let me show you the script here. It says, I love Arba Minch. Yeah, this is a square you can get here in Secha quarters of what the city. And what you appreciate in the city, you can see how green is everywhere, you know. There are lots of trees along the street, on the middle of the street. So amazing. And this is why we say this city is a synonym of paradise on earth. This is our paradise for Ethiopians. Isn't it a paradise? This is how I think we imagine and think of a paradise. Something great, something full of
breathtaking view, something like that, you know. So that's why we say this is synonyms of paradise on earth here for Ethiopians. And that's why I always say you must come and discover this beautiful city, Arba Minch. This is something, an amazing gift we have given from God. And the city is founded by the shorelines of the Rift Valley. Even the name of what the city is obtained from the 40 springs that are available in the forest, you know. 40 springs, that's what's meant by Arba Minch. It's an Amharic term, it's to mean the 40 springs, you know. The springs that are found by the shorelines of the greatest East African Rift Valley. Head over now with this Sunday school student into the spot where the bonfire is gonna be light up, you know. Maybe I will tell you later why this bonfire is due in finding the true cross, you know. You know, the true cross was founded by Queen Eleni. So she just found this cross that has been buried for about 1,000 years, and then when she got and find the cross, she was just doing a fire and then commemorating and memorizing that. The Orthodox Christians light up a bonfire, and that's how this celebration is celebrated, the finding of the true cross. So you're gonna see that once we arrive to the spot. I don't know if they're gonna fire it this evening or maybe tomorrow, I don't know, we'll see. But in Addis I know they just fire it on the evening, like today. In Gondar, tomorrow. And you can see how beautiful the streets of this city. The pedestrian, how it's wide and how it's well organized. Plants on the middle. And the shops are very far away, you know, from the main street, I mean from the pedestrian. It's well designed city, let's be honest. And here one thing you can see, motorbike is the main means of transportation in Arba Minch. My brother, you must come on, relax, no problem. Relax, bro. I don't think so those Protestant Christians do celebrate this celebration. This is only by the Orthodox Christians. እንትን የቱ ጋር ነው ደመራው? በዚህ ነው? All right, yeah, I can follow that. You can see the beautiful Arba Minch at the same time, guys. And you can prove that it's synonyms of paradise. Yo Maskala, corner research. Thank you. I think here down is where the bonfire is gonna be takes place. And you got those second-hand shoes. As this city is very near to the borders of Kenya, Moyale, it's always to get this kind of second-hand shoe. Huh? Salam Shah, I'm gonna come and buy shoe. You know, it's common in Ethiopia in the holiday days, not even in the holiday days, you can get this kind of things sprinkled on the floors of every coffee shop, every house, you know. So that's for that purpose, this spreading this green grass.
Happy Maskal, everybody. We are asking God to give us peace and love for our country, Ethiopia. The song, the lyrics is saying like, God send us peace and love for our country and maintain the peace. Beautiful, very good. እንኳን አደረሳችሁ። In Gamo there are peaceful fathers, you know, fathers who just resolve always any conflict. And I see one father here just trying to show that. And when there is some dispute, and the fathers of Gamo, the elders of Gamo, you know, just do some, they just hold a wet grass and they stand in front of what those disputants. Then immediately the disputants will stop the fight or the argument. And that's what my father here trying to show. Let me show you. Salam no. Lo. All right. ይሄ ምንድን ነው? እስኪ እንገሩኝ። ስለዚህ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚደረገው? ይሄ ለምን ይሄ አረንጓዴ ሳር ለምን ያዟው? ሰላም ላቭ ኤንድ ፒስ ዳሲ አማርኛ ይችላሉ? አማርኛ በአማርኛ እስኪ እንገሩን። ለምንድን ነው ይሄ? ሰላም ሰላም መኖሩን አርባንጭ በጣም ቀጥታ ስልት አድርጋለሁ ኢንተርቴካኖ ላኮ all right ግልበቶ ማምረ ባለው አርባንጭ ኳስ ሜዳ ያጎታራ very good yo maskala ማምረ አርባንጭ yo thank you I appreciate that's beautiful yeah. And when you see a Arbaminch close up inside, this is what it looks like. I mean, like apart from the main street, inside the ordinary residential area, this is what Arbaminch looks like. Screen. See? And here, Ethiopian Electric Utility Office for Arbaminch, maybe. By the yards of this ordinary people's residential home, you got those different fruits like mango, orange, lemon you can get. You know, Arbaminch is termed as the fruit baskets of Ethiopia. The fruit demands of what Ethiopia is basically covered from this neighborhood of Ethiopia, from Arbaminch, from southern part Gamo. Especially this neighborhood, Arbaminch and its surrounding is known for the growth of banana crop. Maybe I will show you that. Going out from the city, we can get a lot of banana plantation, and I can show you that in the next video. You see, I told you, this is what you see, those plants by the yards of this residential home serve mango. And here is, I think, the spot we arrived to, the spot where this bonfire is gonna be takes place.
Look at this. This is a mango. Now it began bearing the mango fruit. Here is the cross. How much this? How much? 10 ብር 10 ብር one. This one is 10 ብር. Very good. So ዛሬ ነው የሚለኮሰው? That's very good. That's very good. Thank you. Appreciate it. Happy Maskal again, my brother. It's good to see you. Yeah, we got this one, and then we are gonna light it up when the priestess let us to do so. So you can see around the flags of Ethiopia. It's obvious to get here in the compounds of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, you know, as this church has a special place in the building of this great nation. Every time you go in the inside of the church, you got these flags of what Ethiopia flag found by the blood and bones of our forefather. And this church has a great role in the building of this great nation Ethiopia. See, this is how the bonfire is made. ዛሬ ነው የሚለኮሰው ደመራው? ኦልራይት እንኳን አደረሰ። አሁን ነው የሚለኮሰው እንዲህ በኋላ በጣም ጥሩ። አንተ ለአንድ ማይሆን ጉዳይ አካባቢ ይለኮሳል። Very good. Do you know the reason why these people do this round rotation? They just round 3 times, you know. This is to show that the Holy Trinity. As I have told you, this holiday, this celebration, the true findings of what the cross upon which Jesus Christ was crucified, and so it was, you know, founded by Queen Eleni. So we're gonna see something here, I think, by those Sunday school students. Let's see. እግዚአብሔር ይመስገን ልጄ ማታ በሕልሜ የጌታዬን መስቀል በሰማይ ላይ ተመለከትኩት። የመስቀሉን ምልክት ጦርነቱን ድል ታደርጋለህ የሚል ነበር። ልጄ ሆይ እግዚአብሔር ምልክትን እያሳየ እኮ ነው። እናም ለጦርነቱ ምን ልታደርግ አሰብክ? ይህንን ያየሁትን ምልክት በሰራዊቶቼ ልብስ ላይ እንዲሁም በፈረስ ኮርቻ ላይ አድርጌ ልዘምት አስቤያለሁ። እግዚአብሔር ያሰብከውን እንድታደርግ ይርዳ። እናም ይህንን ጦርነት በመስቀሉ ተራዳይነት ድል የምታደርግ ከሆነ ቀድሞ ሙታንን ሲያስነሳ፣ ለምጻምን ሲያነጻ፣ እውርን ሲያበራ፣ አሁን ላይ ግን የት እንዳለ የማይታወቀውን የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስን መስቀል ፈልጌ ላገኝ ስለትን እሳላለሁ። እውነት ይህንን ጦርነት ድል አድርጌ የምመለስ ከሆነ የምትፈልጊውን ነገር ላደርግልሽ ቃል ገባለሁ። ልጄ ሆይ እግዚአብሔር ይርዳ። ድል እንድታረግ ሙሉ እምነቴ ነው። በሰላም ሂድ። አሜን እናቴ ሆይ። Or she's resembling Queen Eleni, as she was the one finding the true cross. ንጉሡም ኃያሉን የመክስሚያኖስን ጦር ድል አደረገ። እናቴ
እናቴ ሆይ በእግዚአብሔር ኃይል መስቀል ተራዳኢነት ይህንን ጦርነት ድል አድርጌ መጣሁ። የአባቶቻችን አምላክ የተመሰገነ ይሁን። እውነት ይህንን ጦርነት ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይል መስቀል ተራዳኢነት እንጂ ይህንን ሁሉ የምክስሚያኖስን ሰራዊት መመከት አይቻልም ነበር። ልክ ብለሃል ልጄ። እኔም በዚህ መሰረት ስለት የተሳልኩትን የጌታዬን መስቀል ፈልጌ ላገኝ ነገ ዛሬ ሳልል ጉዞን ጀምራለሁ። ባለሟል ለእናቴ ለጉዞ የሚሆናት ሁሉ ነገር ተዘጋጅቷል። አዎ ንጉሶይ፣ ባለሟሎቹም ፈረሰኞቹም ስንቁም ሁሉም ነገር ተዘጋጅቷል ንጉሶይ። መልካም፣ አንተም ከእሷ ጋር ስለምትሄድ ተዘጋጅ። እሺ ንጉሶይ፣ እንዳደረጉት እናደርጋለን። መልካም እናቴ ሆይ ለጉዞ የሚሆንሽ ሁሉ ነገር ስለተዘጋጀ አንቺም ይህንን መስቀል ድል አድርገሽ በእግዚአብሔር ኃይል እንደምትመጪ ተስፋ አደርጋለሁ። በል ልጄ ደህና ቆየኝ። ከብዙ አድካሚና አሰልቺ ጉዞ በኋላ ወደ ቅድስት ኢየሩሳሌም ደረሰች። አባ ጉዞ አድካሚ ቢሆንም በሰላም ደርሰናል። ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር የተሳካ እንዲሆን በጸሎት ያግዙ። የተከበርሽ ንግሥት ሆይ አታስቢ፣ እግዚአብሔርም አንቺን በጉዞሽ ሁሉ ይረዳል። ምታስቢ ሁሉ እሱ ደስ የሚያሰኝ ስራ ነውና አታስቢ፣ እኔም በጸሎት እረዳሻለሁ። አሜን። አባ ባለሟል አቤት ንግሥት ሆይ፣ ሺህ ዓመት ንገሺ። በሉ አሁኑን ወደ መንደሩ ዝለቁና የአይሁድ ሽማግሌዎችን ሰብስቧቸው። ስለ መስቀሉ የሚያውቁትን አንድ በአንድ ሳይቀር ጠይቋቸው። አልናገርም ያሉትን ግን ቅጣትን ቅጧቸው። በሉ አሁኑኑ ፈጽሙልኝ። እሺ ንግሥት ሆይ፣ እንዳሉት እናደርጋለን። ንግሥት ሆይ ሺህ ዓመት ንገሺ። ምን አዲስ ነገር አለ? ንግሥት ሆይ ምንም አዲስ ነገር የለም። አዛውንቶችን ብንደበድባቸውም ብንቀጠቅጣቸውም ሊናገሩ ፈቃደኛ አይደሉም ንግሥት ሆይ። ነገር ግን ምን? ከነርሱ መካከል መስቀሉ የት እንዳለ የሚያውቁ ሰው እንዳለም ደርሰንበታል ንግሥት ሆይ። ነገር ግን ሊናገር ፈቃደኛ አይደለም ንግሥት ሆይ። ይህ ከባድ ነው። የአባቶች አምላክ እግዚአብሔር ይረዳኛል። በሉ ከያዝነው ስንቅ ላይ አብዝታችሁ ጨውን ጨምሩና እንዲመገብ አድሩ። ውሃ ጥም ሲቀናበት ሳይወድ በግዱ ይናገራታል። በሉ አሁኑኑ አድርጉልኝ። እሺ ንግሥት ሆይ እንዳሉት እናደርጋለን። ስንቁ ተዘጋጅቷል፣ ተከተሉኝ። ብላ ተናገር። ልጄ ውሃ ጠማኝ፣ እባካችሁ ተናገር። ጠማኝ፣ ውሃ ጠጡኝ ልጆቼ። ለንግሥቲቱ ብቻ ነው የምነግረው። ንግሥት ሆይ ሺህ ዓመት ንገሺ። ተናገረ እንዴ? ንግሥት ሆይ ሊናገር ፈቃደኛ ሆናል። ነገር ግን ለንግሥቲቷ ብቻ ነው የምናገረው ብሏል። ወደዚህም አምጥተናል። ይግባ ንግሥት ሆይ። በሉ በፍጥነት አስገቡልኝ። እሺ ንግሥት ሆይ እንዳሉት እናደርጋለን። አንተ ነህ እንዴ ስለ መስቀሉ የምታውቀው? ስምስ ማን ይባላል?
ኪሪያኮስ እባላለሁ። በል ኪራኮስ፣ የምታውቀውን ሁሉ አንድ ባንድ ሳታስቀር ስለ መስቀሉ ንገረኝ። እኔ ስለ መስቀሉ በእርግጠኝነት አላውቅም። ነገር ግን አባቶቻችን እንደነገሩን ከሆነ ከእነዚህ ከሦስቱ ኮረብቶች በአንዱ እንደሚገኝ ነው። ነገር ግን የቱ እንደሆነ አላውቅም። በሉ ያሻውን አድርጉለት፣ ውሰዱት። እሺ ንግሥት ሆይ እንዳሉት እናደርጋለን። ወታደር ቁም አንተ። ንግሥት ሆይ ሺህ ዓመት ንገሺ። ቁፋሮን እንጀምር እንደ ንግሥት ሆይ። ይህ ከባድ ነው። ይህን 3 ኮረብታዎች መቆፈር አድካሚና አሰልቺ ነው። እናም ወደ አምላኬ ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ልጠይቀው፣ ከእርሱ ዘንድ መፍትሄ አይጠፋም። ከዛ አሳውቅሃለሁ። ንግሥት ሆይ እንዳሉት ይሁን። ባለሟል ንግሥት ሆይ ሺህ ዓመት ንገሺ። ምን ታዘዝ? በሉ አሁን እንሂዱና ለ3ቱ ኮረብታዎች አቅራቢያ ደመራን ጀምሩ። በደመራውም ላይ አባ ዕጣንን አብዝተው ይጨምሩ። ከዚያ አምላክ ምልክትን ያሳየናል። በሉ ፈጽሙ። እሺ ንግሥት ሆይ እንዳሉት እናደርጋለን። ተፈጽሟል። ንግሥት ሆይ ሺህ ዓመት ይንገሱ። ምን ተፈጠረ? ንግሥት ሆይ የተፈጠረውማ ልክ እንደ ተአምር ነው። በመጀመሪያ ጭሱ ቀጥ ብሎ ወደ ሰማይ ወጣ። ከዚያም ከመሃል ካለው ተራራ ላይ ተመለከተ። ንግሥት ሆይ ይህ ድንቅ ነው። በሉ አሁን ይህንን ከመሃል ያለውን ተራራ ቆፍሩት። እሺ ንግሥት ሆይ እንዳሉት እናደርጋለን። They are now trying to dig, like to show that where this cross was buried. ጌታ ከተሰቀለ ከ300 ዓመት በኋላ በንግሥቷ በንግሥት እሌኒ መልካም ፍላጎት መስከረም 17 ቁፋሮው ተጀምሮ መጋቢት 10 ቀን የጌታ መስቀል ተገኘ። ሂደቱም እንዲህ ነው። ንግሥት ሆይ ሺህ ዓመት ይንገሱ። ምን አዲስ ነገር አለ? ንግሥት ሆይ በቁፋሮ በጣም ደክመናል። ስራውም አድካሚ ነበር። ነገር ግን በመጨረሻም ሁሉም ነገር ተፈጸመ። ሁሉም ነገር ተሳካ። መስቀሎች እናገኘናቸው። ንግሥት ሆይ መስቀሎቹን? አዎ ንግሥት ሆይ፣ ለዚያም አንድ ሳይሆን 3 መስቀል አግኝተናል። ንግሥት ሆይ የጌታዬ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል አንድ ነው። ታዲያ ይህንን እንዴት ለያለሁ? በል አሁኑኑ ወደ መንደሩ ዝለቁና ታማሚዎችን? አዎ ታማሚዎች፣ አይናቸው የማያ ጆሮአቸው የማይሰማ ለምጻም የሆኑትን አምጡልኝና ይህንን 3 መስቀሎች እንዲዳስሱ አድርጓቸው። ከዛም የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል የትኛው እንደሆነ እንለይበታለን። በሉ ፈጽሙልኝ። እሺ ንግሥት ሆይ እንዳሉት እናደርጋለን።
የቱ ጋ ነው? እታያለሁ? አይታየኝም። አይታየኝም። አሁንስ እታያለሁ? አይታየኝም። ህዝቡስ ይታያል? አይታየኝም። አሁንስ ህዝቡ ይታያል? ይታየኛል። ማየቻል ማየቻል አይኔ በራ ማየቻል አይኔ በራ ማየቻል ማየቻል ይሰማል? ይሰማል? እኔ የምናገረው ይሰማል? የምናገረው ይሰማል? ይሰማኛል። አዎ አዎ ይሰማኛል። ይሰማኛል። መስማቻል ይሰማኛል። አባፍቱ እንግዲህ አሁንስ የት ነው? እግዚአብሔር ስራ ድንቅ ነው። የመስቀሉንም ተአምራት ንግሥት ሆይ ሺህ ዓመት ይገዙ። ያያሉ፣ ደንቆሮዎችም ይሰማሉ፣ አንካሶችም ይዘላሉ፣ ወደ እርሱም ይቀርባሉ። እሺ ንጉሥ ሆይ መስቀሎቹ ላይ ናቸው። የጌታ መስቀል የቱ እንደሆነ ያውቀናል። አሁን አባኑ ሰድና መስቀሉን ያምጡና ህዝቡንም ይባርኩ እኔንም ይባርኩ። ተመስገን። ንግሥት እየጠሩ ነው። አባ ንግሥት እየጠሩ ነው። ንግሥቶ ሺህ ዓመት ይንገሱ። ምን ልታዘዝ? አባ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በስተመጨረሻም በእግዚአብሔር ቸርነት በእርሶ ጸሎት ይኸው ከአሰብነው ተዳርሷልና ያምጡና ይባርኩኝ። አዛዥ ነኝ ንግሥት ሆይ። ይህ ነው አባ ይሄ ነው የጌታዬ መስቀል። ተመስገን ተመስገን። ክብር ምስጋና እድሜ ጤና ሰጠ። ይህንን ክብር ለማየት ስላበቃኝ እኔም መስቀሉን እንድዳስስ ህዝቡንም እንድባርክ ስላበቃኝ አመሰግናለሁ። ኑ ተባረኩ። ተገኘ መስቀሉ እሰይ በሉ ተገኘ መስቀሉ አይሁድ በክፋት አበባ መስቀሉን ቀብረው አበባ የቀሩት እንኳን በቁሳሻቸው ጌታን መቃወም ስለማይችሉ ጢሱ ሰገደ አበባ ወደ መስቀሉ አበባ እሰይ እልል በሉ ተገኘ መስቀሉ የቤሎሞ ኢየሱስ ለአይሁድ መኖብ የቤሎሞ ኢየሱስ ለአይሁድ መኖብ ወይመኖ ጋቦየ አበርህ በመስቀልየ ወይመኖ ጋቦየ አበርህ በመስቀልየ ይቤሎሙ
ብየ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአይሁድ እመኑ ብየ በመስቀል ዘማሪዎችን ይቀበሉ። ኢየሱስም እንዳለው ለአይሁድ በእኔ እመኑ በአባቴም እመኑ ብሎ የተናገረውን ቃል ነው ያስታወሱን። ስለዚህ አበራ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ብርሃንነት የሁላችንን ሕይወት ቀየረ ብለው በእውነቱ አመስጥረው ነው የተናገሩት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። የአገልግሎት ዘመናቸውን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክልን፣ ይቀድስልን። They are blazing now the bonfire, and I have to round 3 times. Beautiful, guys. We control the sky. It's beautiful. Give a like and let's reach out a lot of people, beautiful people. Come on. More time. The reason why this bonfire is fired, basically, this was what guided Queen Eleni to find where the cross upon which Jesus Christ was crucified bear, you know. So the smoke was used as a compass, as a guide to find the cross. So in remembering and commemorating that, this is why we do this bonfire.
አደረሳችሁ። ሀገር ውጭም በሀገር ውስጥ ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ ለመስቀል በዓል። መስቀል ደመራ በዓል በዚህ መልክ የተከበረ ነው ከአርባ ምንጭ። It's a celebration of the finding of the true cross from Arba Minch. Thank you. Appreciate it. I appreciate it. Thank you. I'm good. እስከ ልጆቿ That's how Mescal is celebrated here in Arba Minch, Ethiopia. And it was very beautiful. And the vibe was so amazing, especially when the bonfire was fired. Wow. Just leaves me speechless and hope you love it. So I'm here back to my room, so I'm just gonna wrap up the video here. And don't forget to do that favor for TY Travels. Like, subscribe, share, and drop your comment in the comment section what you feel about this amazing video from Arba Minch. See you next time by another interesting uploads of Arba Minch. Good night.